introduce the topic of control, so structures in the program. So I welcome you all kung kinsa mo kapaminato yan. Welcome kayo sa akong project report. Control structures in programming. Understanding K-programming constructs. So muna ang sa pagsabot sa controls sa programming construct so na dire ang definition ng control structures. So ang control structures there is mo siya ga construct sa programming nga unahon na sa sequence or mga sunod-sunod ng mga instructions para ma-execute. Then purpose sa construct sa control structures. The primary purpose of control structures is to enable developers to dictate the flow of execution within the program. So purpose namin is para ilang ma-enable sa mga developers na ma-dictate or ilang ma-show ang flow sa program. In types of structures, mga siyang i-tackle. Example na siyang i-tackle the importance in programming kung sa ka-importance ang programming. So proceed sa the significance of control structures in programming. So sa pagsabot sa programming control structures makakatuan mong enhance flexibility. Control structures allow programmers to create programs that can adapt to different situations and inputs nga makakatuan mo buhat o program nga maka-adapt sa lain nga sitwasyon o sa mga inputs. Decision making capabilities makakatuan mo skills sa decision making sa pagsabot sa control structures in programming. Then foundation of algorithm. Control structures are essentials for constructing algorithm which are step-by-step procedures for solving problems. So sa control structures need siya og para command para solve ang mga problema need siya construct og mga algorithms rather. So now is execution of logical operation. Control structures facilitate logical operation within a program, allowing it to perform complex computations and evaluations based on various conditions. So muna siya ang facilitate sa logical nga mga operasyon nga naara sa program. Siya ga-allow na perform magbuhat og mga compute. Mag-compute man siya ga-compute ga-evaluate sa mga pipila nga mga kondisyon. Avoid linear execution without control structures programs or executing linear fashion processing commands one after another without the ability to branch or loop. So avoid linear execution dili siya balik-balik. Kailangan ng control structures is di siya mabalik-balik. Types of control structures naman siya sequential control structure. So by the word itself sequential means isunod-sunod gina siya nga pagka struct then selection ipili ra. Selection control structures allow for decision making programming. So you need to decide kung saan imong i-butang yan namin so then iteration control structures sunod na slopes gabalik-balik muna siya ang gabalik-balik mga repeated nga mga code block of code na kabalik-balik based sa mga condition. This is the next slide then. Definition of sequential control structures. So as I've said earlier, muna siya ang sunod-sunod
in order siyang step by step from top to bottom yan na mao na siya para mas dali masabtan na siya yung definition. Exploring selection control structures. Then ang pagsabot sa mga mechanism o sa pagsabot sa decision making sa programming. Dili ta maka cut all definition sa selection control structures. Subset earlier na pinili natin if else statements are most common from selection control structure. So ganawa na if else statements nga refer siya sa duha ka statement mo siya pinaka-common na form sa control structures, selection control structures. Then switch case statements provide a way to execute one block of code among many ways on the evaluation of a variable. So ka-provide na siya o pamaagi para mahimo ang isa ka block na code base sa evaluation sa variable. The example of if-else in Python. An example of an if-else statement in Python demonstrates its practical application. The code snippet checks pursues age printing adult. So if they are 18 or 18 or older and minor otherwise. This illustrates how selection control structures guide the flow of execution based on conditions. So siya example sa sa selection control structures ng so sa Python na if magkuan ka code kag adult then or kuan ba sa ba na siya selection. So gapamili ka. So sunod understanding iteration control structure. So ang iteration is mo na siya ang gabalik-balik while loops repeatedly execute a block of code as long as a specific condition is true. So as long as hangtod sa kuan pwede siya magbalik-balik kung ang iyang condition kay tinuod or true for loops. So mo siya gabalik-balik. So example of loop in Python, here is a simple example in Python for I in a range by print I. This code step is 0 to 4. So mo siya loops gabalik-balik mo na siya example sa Python. Kung mag-command ka sa Python print I and then mo balik-balik ang iyang I 0 to 4 kay range niya 5. So proceed. Flowchart symbols utilize specific symbols to represent different elements of a process. So akong discuss sa recent video or sa katong flowchart ning sa mo to siya nang gagamit po siya symbol flowchart or diagram. Okay. Understanding logic flow flowchart provides a visual representation. So in order to understand mas madali siya sabtan magsuon gamit ang flowchart, then need siya nga plastado ang plaster ay pagka butang sa mga diagram. Then example of flowchart illustrates the application of the symbols in a practical scenario stating how to control structures between. So example is sa mga like sa business, education, engineering, sa makita ninyo sa isa ka video magsoon atong flowchart ako. Then slide 10, control structures across languages. Unique implementation for programming languages implement control structures in a unique way, creating a developer's right and understanding. So there is a language sa control structures maka cut on the dere of mga difference nga mga languages like kung saan siya pag
kuan like sa Java, makatunta sa Java kung sa pumaagi sa Python, indentation, then code snippet. So diha na sa pagkaton sa control instructions mo. So they are avoiding pitfalls in control structures. So avoiding pitfalls, no? Common mistake is kana magbalik-balik ng mga variables. Dako na siya nga muna siya mga common nga mga mistakes. Magsuon din kaduha is misplaced brackets or indentations katong mga brackets. Dapat mabutang siya sa sakto nga location, then we're using nested structures kanang mga ingana kay overusing nested structures mas lisod siya masabtan kung overuse nimo siya gamit. Overuse ano siya magsab. For clarity, keep collision simple. So para maabot ang pitfall, dapat ang collision niya is simple natin. For clarity, use comments effectively. So use comments effectively. Siyempre, para mas masabtan, mas maklaro, kailangan ka magamit ng comments. Use comments effectively. Practical application of control structures in user authentication. So muna siya so diri makita na to ang flow sa ang illustration sa flow of control user input. The user interested sa user input to the authentication system. So muna siya kuan sa flow of control. Program siya flowchart sequence. So proceed guidelines for effective control structure. So muna siya guidelines, keep control structure simple and readable. Na mas pinakauna diha mo ang nga mag-provide drug simple o dali ra mabasa nga mga control structures. Then avoid deep nesting. Deep nested control structures can lead to increased systemic the code harder to follow. Avoid deep nesting no para mas avoid deep nesting para mas madali siya sunod o sabtan. Utilize comments for future maintenance. So kailangan i-maintain nimo ang adding comments to your code can increase increase its maintainability. So kung magdugang kag mga comments mga igsoon is ma-add siya makadugang siya maintainability, regular review of optimized control structure. So need na to i-review atong control structures para makita na to kung dapat ang improve. Learning and development resources, key platforms, books and communities. Online platforms for learning. So exploring interactive online platforms such as Code Academy. So sapagkat on sa code structures on is pwede mo ma-explore kung gusto mo katon. Pwede mo explore sa online ng platforms online para ng Code Academy, Coursera. So muna siya sa pinakauna. Pagkaduha recommended books, pwede mo basa pwede mo basa libro. Gamit na siya para mas wide pa ang imong pananaw. Community forums or for discussion, then need kag mga join kag mga group para mas dali og ma-overcome nimong mga challenges nga imong agian sa key points on control structures in programming. So mani ang control structures nila para sa effective programming. So
types of control structures are vital for managing the flow of execution programming. So, ang control structures is muna siyang ga-manage sa flow sa programming. So, nag-execute sa mga task. Types of control structures. Matugain na control structures have three types: sequential, iteration, o ang ito isa iteration, sequential, selection. Best practices in programming. Adhering to best practices. So, practice lang antod sa mahasa ka. Yung continuous learning. Then, cut-on lang antod sa mo-grow ang imong kaalam o kang kaibalo. Ana nga butang. Open floor for question kung naman mga pangutanan. So, feel free to ask me sa mga atong nalabihan ng mga discussion nini nga paghisgutan ay. Then enhance your programming skills. So discover how control structures can significantly improve your code's efficiency and readability while enhancing your programming capability. So in order to para mas makaton, para mas malawang pa atong pagsabot sa control structures and so on. Kung gusto ko ma-improve, i-enhance nimo o imo siyang i-tunan, practice. So may mga summary sa atong mga i-discuss may so on sa itong comprehensive summary control structures of programming. Na types of control structures, itong selection, sequential o gang repetition or katong isa magso itong galoop, clarity, readability na siya para mas nice ang flow sa imong control structures. In conclusion, summary control structures are vital for implementing logic in programming. They are allowed for sequential execution, decision making, and repetition. So, sa base ato na discuss mo so on ang control structure is ga-allow sila sa sunod-sunod nga mga pag-execute sa mga task. Yeah, decision making, kailangan nimo mag-decide kung kailangan mo pili para ana nga para sa programming. Then repetition katong balik-balik. So ang repetition man so on or katong iti basta na itong ano is magdepende na siya kung asa sa lugar. So marata may so on, I hope nga naman nakatunan sa akong ipang-discuss. O shout out tayo kang Sir Bohogan, Sir. Salamat nga project, Sir. Dako ni siya nga opportunity o dako ni siya nga challenge para sa mua, labi na sa ako nga maglisod pa og explain. So salamat kay Sir. Then God bless sa inyo. Thank you very much. Goodbye.